السلام عليكم، معكم أوتيكون. اليوم غادي نشوفوا واحد الفيديو، ونتمنى انكم تحللوا معايا بعقلكم مزيان، ونتمنى حتى في الكومونتير تقولوا لي الرأي ديالكم. تفرجوا معنا في الفيديو دابا. Tu prends une Marocaine, elle se marie avec un Sénégalais, elle a des enfants métis. Ils ont une fille ensemble, elle s'appelle Sabrina, elle est métisse. Demain, cette fille métisse, Sabrina, fait des enfants avec un noir, le Maghreb disparaît. Une métisse qui fait des enfants avec un homme noir, l'enfant il ressort comment? Il ressort noir, il ne ressort plus blanc et en plus il ne ressort même plus métisse. يعني كيف لاحظتوا الإخوان في هذا الفيديو تلقاو عصيب صحراوية اللي تيشجع سكان أفارقة جنوب الصحراء أنهم يتزوجوا بالمغربيات باش الجينيراسيون اللي غادي يجي غادي تكون عبارة على خليط. وبحكم أنه للأسف أفارقة جنوب الصحراء الهوية ديالهم تتبنى على لون البشرة وليس على الانتماء الثقافي، بل عندهم هما الانتماء العرقي أهم من الانتماء الثقافي. يعني عاد تلقاو راسنا من قدام بحكم هاد لي فاك ديال الهجرات الكثيرة ديال دول جنوب الصحراء، غادي تلقاو راسنا غادي نضطر الهوية ديالنا. وهنا فين المشكل آخر، هو أنه للأسف كاينين مؤسسات تحت مسمى الأفروسنتريزم اللي شعارها واضح، اللي هو إفريقيا يجب أن تكون سوداء من الجنوب إلى الشمال. ونخليكم تطلعوا على هذا الفيديو الآخر باش حتى نتوما تشوفوا مزيان هاد الناس الأفكار ديالهم الخطيرة اللي ممكن تهدد المملكة المغربية، خصوصا مع هاد السياسة اللي تلقاو ديال استقبال المهاجرين جنوب الصحراء. La destruction du Maghreb en tant qu'entité géographique signifie simplement nous refusons le partage de l'Afrique. Parce que ceux qui utilisent le terme Maghreb, ils veulent aujourd'hui séparer l'Afrique en deux continents. L'Afrique, qu'ils appellent l'Afrique noire, et le Maghreb. Vous n'êtes pas sans ignorer que l'Union européenne est en train de mettre en place une chose qu'ils sont en train d'appeler l'Union de la Méditerranée. Cette union va inclure exclusivement le pays du Maghreb. Lorsque nous appelons à la destruction du Maghreb en tant qu'entité géographique, c'est-à-dire que nous voulons entendre dire, nous voulons que tout le monde dise l'Afrique, que tout le monde parle de l'Afrique, tout le monde énumère ces continents comme étant l'Afrique. Nous ne voulons pas de l'Afrique noire et de l'Afrique blanche. Rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, certains esprits malencontreusement positionnés de l'Europe parlaient de ce que nous appelons l'Égypte et incluaient l'Égypte au Moyen-Orient. Quel était l'objectif de ces démarches? L'objectif, elle était d'abord stratégique et historique. C'était de nous dépouiller de notre patrimoine historique, c'était de nous dépouiller de notre richesse, c'était de nous dépouiller géographiquement et stratégiquement. Si vous isolez l'Égypte vers le Moyen-Orient, vous donnez aux pays africains l'impossibilité de pouvoir travailler ou de pouvoir même se positionner ou de pouvoir même prévisualiser toute action stratégique partant de l'Égypte. Et c'est ce qu'ils nous ont imposé autrefois. C'est la raison pour laquelle même vous voyez que lorsque les nations occidentales ont entrepris la guerre, en partant même lorsqu'Israël a entrepris la guerre face à l'Égypte, c'était une dynamique inscrite dans une logique de pouvoir déjà empiéter l'Afrique de cette partie de l'Égypte pour l'inclure où? Au bénéfice de qui? Quand on parle aujourd'hui du Maghreb, au bénéfice de qui? C'est pour l'Union de la Méditerranée. C'est pourquoi nous refusons l'appellation géographique qui dit Maghreb. C'est l'Afrique tout court. Et notre mère patrie, l'Afrique, elle est du nord au sud, de l'est comme à l'ouest, un continent appartenant à la race noire. Ce n'est pas un crime, ce n'est pas de la violence en rappelant ça. يعني كيف تلاحظوا الإخوان في الفيديو الثاني، هجوم على استقرار الديمغرافي والثقافي لشمال إفريقيا. وبالطبع حنا كمغاربة تيهمنا بلادنا اللي هي المملكة المغربية. ما فهمتش أنا كيفاش أن الدول ديالنا خصوصا المغرب ولا تتساهم في توطين الأفارقة، علما أن كاين بحال هاد المنظمات أو كاين بحال داك الشخص اللي في الفيديو الأول اللي تيطالبوا
التغيير الديموغرافي لشمال إفريقيا، وبأن القارة كلها خاصها تكون لعرق واحد اللي هو العرق الأسود. يعني الإخوان هادشي واضح وباين، كاين منظمات دولية وكاين قوى دولية الهدف ديالها هي تدمير هوية الشعوب، وباش يدوروا هوية المملكة المغربية خاصهم يدوجوا عن طريق الشعب المغربي، وخصوصا عن طريق النساء اللي ولات واحد البروباغندا خطيرة تتشجعهم على الزواج بالأجانب، وخصوصا الأفارقة، يمكن لنا نضيفو حتى المصريين. يعني الإخوان خاصنا حنا كمغاربة نفيقو، وكفى من لغة هاد الشي عنصرية إلى آخره، لأن هاد الفيديوهات اللي شفتو تيثبتو العكس، أننا ماشي حنا العنصريين. المغاربة عمرهم ما كانوا عنصريين، المغاربة فقط تيكونوا أهل حق. وحنا باش نحافظوا على المملكة المغربية الشريفة ونحافظوا على الهوية الثقافية والعرقية وحتى الدين ديالنا، لأن الهدف من هادشي كله هو الطعن في الإسلام. خاصنا الإخوان نفيقوا شوية، وخاصنا هادشي نكونوا ضده ونهضروا عليه ونوعيو بعضياتنا. شعارنا الله الوطن الملك ولا غالب إلا الله. تحياتي الإخوان.